রাজ্যসভায় সংবিধান নিয়ে অমিত শাহের মন্তব্য নিয়ে বিতর্কে মুখ খুললেন নরেন্দ্র মোদী। বুধবার এই নিয়ে তুমুল হট্টগোল শুরু হয় সংসদের দুই কক্ষে। আনা হয় মুলতবি প্রস্তাবও। রাজ্যসভায় সংবিধান নিয়ে আলোচনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বি.আর. আম্বেদকরকে নিয়ে শাহের মন্তব্যের বিরোধিতায় সরব জাতীয় কংগ্রেস। বুধবার সংসদের দুই কক্ষেই এই নিয়ে হট্টগোল শুরু করেন কংগ্রেস সাংসদরা। তাদের তরফ থেকে মুলতবি প্রস্তাবও আনা হয়। দাবি, অবিলম্বে শাহকে তাঁর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। হই হট্টগোলের কারণে রাজ্যসভা এবং লোকসভার অধিবেশন স্থগিত হয়ে যায়। কংগ্রেস ছাড়াও আম্বেদকর বিতর্কে অমিত শাহকে নিশানা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর কথায়, আম্বেদকরের বিরুদ্ধে কটূক্তিমূলক মন্তব্য করে গণতন্ত্রের মন্দিরকে অপমান করেছেন শাহ। বুধবার সকালে সংসদের বাইরে কংগ্রেস সাংসদরা বি.আর. আম্বেদকরের ছবি হাতে বিক্ষোভ দেখান। জয় ভীম স্লোগান তোলেন তারা, যাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় সংসদ চত্বরে। রাজ্যসভার সাংসদ তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের অভিযোগ, সংবিধানের জনক আম্বেদকরকে অপমান করেছেন অমিত শাহ। অবিলম্বে তাঁকে সেজন্য ক্ষমা চাইতে হবে। একই সঙ্গে শাহের পদত্যাগের দাবিও তুলেছেন খার্গে। বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন আরজেডি নেতা তেজস্वी यादव। बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए। 17 सेकंड में जो है पूरी तरीके से जो है साफ पता चल जाता है कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कितना चाहते हैं। और आप देखिएगा, शुरू से ही आरएसएस का और भाजपा के लोगों का, इनके पास तो कोई महापुरुष है नहीं, ना इनका कोई आज़ादी में योगदान रहा। तो जितने महापुरुष हैं इस देश में, चाहे गांधी जी हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे आपके नेहरू जी हों या अंबेडकर जी हों, इनको गाली देना ही भाजपा का काम बच गया है। और यही गाली दे दे करके इन लोगों के चरित्र का हनन करना चाहते हैं। কিন্তু কি নিয়ে বিতর্ক, কি বলেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সংবিধান বিতর্কে কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, এখন এক ফ্যাশন হয়েছে, 100 বার আম্বেদকরের নাম নেওয়া হয়, কিন্তু আমি বলতে চাই তার প্রতি আপনাদের অনুভূতি কি? मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री B.C. रॉय ने पत्र लिखा
कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। এরপরেই শাহের ফ্যাশন মন্তব্য নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। তবে আসরে নেমেছে বিজেপিও। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সস্তা রাজনীতির অভিযোগ তুলেছে তারা। এবার সেই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেসের দাবি নস্যাৎ করে আম্বেদকর প্রসঙ্গে তাদেরই নিশানা করলেন তিনি। তাঁর দাবি, বি.আর. আম্বেদকরকে অপমান করা কংগ্রেসের কালো অধ্যায়কে রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে ফাঁস করেছেন। আর এই প্রসঙ্গে সমাজ মাধ্যমে একের পর এক পোস্ট করে কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাঁর বক্তব্য, যদি কংগ্রেস এবং তাদের পচে যাওয়া ব্যবস্থা মনে করে যে অসত্য কথা দিয়ে তাদের এতগুলো বছরের অক্ষমতা লুকোবে, তাহলে তারা ভুল করছে। বিশেষত আম্বেদকরকে তারা যা অপমান করেছে তা ভুলার নয়। এক্স হ্যান্ডেলে মোদী লিখেছেন, ভারতের মানুষ বারবার দেখেছে যে কিভাবে একটি পরিবারতান্ত্রিক দল আম্বেদকরের উত্তরাধিকারকে মুছে ফেলার এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়কে অপমান করার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত নোংরা কৌশলে লিপ্ত হয়েছে। কংগ্রেস এমন একটা দল যারা আম্বেদকরকে ভারতরত্ন দেয়নি। তারপরেই নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন তাঁর সরকার আম্বেদকরের স্বপ্ন পূরণে কি কি পদক্ষেপ করেছে। মোদীর অভিযোগ, আম্বেদকরকে নির্বাচনে পরাজিত করতে জওয়াহরলাল নেহেরু তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়েছিলেন। এমনকি সংসদে সেন্ট্রাল হলে আম্বেদকরের প্রতিকৃতি বসাতেও বাধা দিয়েছিল কংগ্রেস। এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী। দিন দুয়েক আগেই লোকসভায় সংবিধান নিয়ে আলোচনায় কংগ্রেস এবং গান্ধী পরিবারকে একযোগে আক্রমণ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সংবিধান নিয়ে জওয়াহরলাল নেহেরুর অর্ডিন্যান্স জারি থেকে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা জারি, মোদীর বক্তৃতায় উঠে এসেছিল একাধিক বিষয়। এবার অমিত শাহের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় তাঁর পাশেই এসে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।